ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଥିଲେ ମାନେ 10ଟା ପାଖାପାଖି ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ସେ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ ତ ସେତକ ଦେଖିଦବା। ଆଉ ତାପର ଯୋଉ ଅଛି ପିଲେ କଣ ସୁକ୍ତ ତ ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ ପିଲେ ସ୍କ୍ରିନ ଶୋ କରୁଛି ତ? ଚାଲ ତ ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁରୁ କରୁଛି। ହଁ ଯମ ଆଉ ଜମିଙ୍କର ପିଲେ ଚାଲିଥିଲା ସମ୍ବାଦ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଥିରୁ ପିଲା ଆମ ମାନେ କିଛି ତ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଯିଏ ଜମି ତ ୟମି ହେଲା ପିଲା ଠିକ କିଏ ସେ ମାନେ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ଆରେ ସେ ସୂକ୍ତରେ ପିଲା ଯାହା ପଢିଲେ ତ ୟମି ପିଲେ କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି? ରାତ୍ରିକୁ ପିଲା ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯିଏ ପିଲା ୟମ ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ଦିବସକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ହେଲା କାହିଁକି ନା ବେଦର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା ସିମ୍ବଲିକ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲା ତ ସେମାନେ ବୁଝାନ୍ତି କାହାକୁ କାହାକୁ ଠିକ ଅଛି ପଦ ଥାଏ କିଛି ଅଲଗା ଆଉ ସେମାନେ ବୁଝାନ୍ତି ପିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଁ ଚାଲ ତାହେଲେ ପିଲେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତ 11 ନମ୍ବରରେ ଯୋଉ ଅଛି ହେଲା ତ ୟମି ପିଲା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ୟମି ପିଲେ ପ୍ରଣୟ ନିବେଦନ କରିଛି ୟମକୁ ନା ନାଇଁ କି ମୋର ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଯୋଡି ଦିଅ ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ନିବେଦନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ୟମ ପିଲେ ସବୁକୁ ପିଲେ କଣ କରିଛି କି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଳନ ଯଦ୍ୟପି ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇ ସାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବନି ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ନା ମଝିରେ ପିଲେ କିଏ ଅଛି ବାଧକ ପୃଥିବୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ନାହିଁ ପୃଥିବୀ ନା ନାଇଁ ମଝିରେ ବାଧକ ହେଲା ପୃଥିବୀ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ତାପରେ ଶତ୍ରୁକୁ ୟମି କହୁଛି ପିଲେ କିମ୍ ଭ୍ରାତା ସଦ୍ୟଦନାଥମ୍ ଭବାତେ କିମୁ ଶ୍ଵସାୟନ୍ ନିର୍ରୁତିର୍ନିଗଚ୍ଛାତ୍ କାମମୂତା ବୌହେ ତଦ୍ରପାମି ତନ୍ୱାମେ ତନ୍ୱଂ ସମ୍ପିପୃଗ୍ଧି କହୁଛି ପିଲେ କିମ୍ ଭ୍ରାତା ଅସତ ୟତ୍ ଅନାଥମ୍ ଭବାତେ କିମ୍ ଉ ସ୍ୱସା ଅସତ ୟତ୍ ନିର୍ରୁତିଃ ନିଗଚ୍ଛାତ୍ କାମମୂତା ବହୁ ଏତତରପାମି ମେ ତନ୍ୱା ତନ୍ୱଂ ସମ୍ପିପୃଗ୍ଧି ଦେଖ କହୁଛି ପିଲେ ହେ ଦିବସ ହେଲା ହେ ଦିବସ ଭଗବାନ ଆପଣ କଣ କିମ୍ ଭ୍ରାତା ଅସତ ଏବେ ଆଗରୁ ସିନା ଆମେ ଦମ୍ପତି ଥିଲୁ ଏବେ କଣ ତୁମେ ମୋର ଭାଇ ହେଇଗଲ କି ୟତ୍ ଅନାଥମ୍ ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ଅପତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲ ନା ନାଇଁ ତ ଭ୍ରାତା ଆଉ ଭଗିନୀ ପିଲେ ତ ପତି ପତ୍ନୀ କେବେ ହେଇପାରିବେନି ନା ତ ତୁମେ ଅପତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲ ଭବାତି କିମ୍ ଉ ଅଥବା କିଞ୍ଚ ଅହଂ ତେ ପତ୍ନୀ ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱସା ଅସତ୍ ତୁମର ଭଉଣୀ ହେଇଗଲି ଆଉ ୟତ୍ ନିରୃତିଃ ୟତୋ ହି ରତିମ୍ ଅନ୍ତରେଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଅଛେ କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ରତି ହଉନି ତେବେ ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ସମାନ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ପିଲା ରତିମ୍ ଅନ୍ତରେଣ ଯେହେତୁ ପିଲା ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କଣ ମୋର ଭାଇ ହେଇଗଲ ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଭଉଣୀ ହେଇଗଲି ଆଉ ନିଗଚ୍ଛାତ୍ ଆଉ ପୁରୁଷାନ୍ତରମ୍ ଗଚ୍ଛେତ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ ଆଉ କାମ ମୁତା ତ ମୁଁ କାମଗ୍ରସ୍ତା ଅଟେ ବହୁ ଏତତରପାମି ବହୁ ପ୍ରକାରେଣ ବିଭିନ୍ନ ହାବ ଭାବ ଦ୍ଵାରା ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମେ ତନ୍ୱା ତନ୍ୱଂ ସମ୍ପିପୃଗ୍ଧି ତ ମୋ ଶରୀରରେ ତୁମ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ମିଶେଇ ଦିଅ ହେଲା ତ ୟମି ପିଲେ ଏମିତି ପିଲେ ପ୍ରଣୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ତାପରେ ଆଉ କଣ ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନ ବା ଉତେ ତନ୍ୱା ତନ୍ୱଂ ସମ୍ ପପୃଚ୍ୟାମ୍ ପାପମାହୁର୍ୟଃ ସ୍ୱସାରମ୍ ନିଗଚ୍ଛାତ୍ ଅନ୍ୟେନ ମତ ପ୍ରମୁଦଃ କଲ୍ପୟସ୍ୱ ନ ତେ ଭ୍ରାତା ସୁଭଗେ ବଷ୍ଟେତତ୍ ଦେଖ କହୁଛି ପିଲେ ତେ ତନ୍ୱା ତନ୍ୱମ୍ ନ ବା ଉ ସମ୍ପପୁରୁଚ୍ୟାମ୍ ୟଃ ସ୍ୱସାରମ୍ ନିଗଚ୍ଛାତ୍ ପାପମ୍ ଆହୁଃ ସୁଭଗେ ମତ ଅନ୍ୟେନ ପ୍ରମୁଦଃ କଳ୍ପୟସ୍ୱ ତେ ଭ୍ରାତା ଏତତ୍ ନ ବଷ୍ଟି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯମ କହୁଛି ପିଲେ ଯମ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ହେ ରାତ୍ରି ଏବଂ ଅସ୍ତୁ ତୁମେ ଯେମିତି କହୁଛ ସେମିତି ହଉ ୟତ ଦୈବକୃତ ଆପତ୍ୟ ଯେହେତୁ ପିଲେ ଦୈବକୃତ ଆପତ୍ତି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭୋଗ ପାଇଁ ଅନର୍ହ ଅଟେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ନିୟୋଗସ୍ୟ ଅନୁଜ୍ଞାନ ଦତ୍ତବାନ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦଉଛି ଏଣୁ ତ୍ୱଦ ଉକ୍ତ ବଚନାନୁସାରତଃ ତ ତୁମେ କହିବା ହିସାବରେ ଅହମ୍ ଶରୀର ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଭ୍ରାତା ଅଭବମ୍ ଯେହେତୁ ତୁମ ଶରୀର ସହିତ ମୋର ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ଭାଇ ହେଲି
ଆଉ ତ୍ୱଂ च स्वसा अभवः ଆଉ ତୁମେ ଭଉଣୀ ହେଲା। ତସ୍ମାତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ତୁମର ତନ୍ୱା ତନ୍ୱମ୍ ନ ବା ଉସମ୍ପପୁରୁଚ୍ୟାମ୍ ତୁମ ଶରୀର ସହିତ ମୁଁ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ୟହ ସ୍ୱସାରମ୍ ନିଗଚ୍ଛାତ୍ ଯିଏ ସ୍ୱସାରମ୍ ନିଗଚ୍ଛେତ୍ ମାନେ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଗମନ କରେ। ଏଠି ଗମନ କରିବାର ମାନେ ପିଲେ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ହିସାବରେ ଗମନ କରେ ତ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପାପମ୍ ଆହୁହୁ ତାକୁ ପାପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ହେ ସୁଭଗେ ହେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ ମତ ଅନ୍ୟେନ ତ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ପ୍ରମୁଦଃ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗ୍ୟ ଯାହା ବି ସବୁ ଭୋଗ ରହିଛି ସେଗୁଡାକ କଳ୍ପୟସ୍ୱ ତୁମେ ସମ୍ପାଦନ କର। ଆଉ ତେ ଭ୍ରାତା ଏତତ ନ ବଷ୍ଟି ତୁମର ଭାଇ ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁନାହିଁ ହେଲା କି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ତୁମ ଶରୀର ସହିତ ମୋ ଶରୀରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଲା ପିଲେ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବतो ବତାସେ ୟମ ନୈବତେ ମନୋ ହୃଦୟଂ ଚା ବିଦାମ ହେଲା अन्या किल त्वां काक्षेव युक्तं परिस्वजाते लिबुजेव वृक्षम ହେଲା ତାହେଲେ ଏଟା ପିଲେ କାକ୍ଷେବ ନା ଏଟା କକ୍ଷେବ ସରି ଏଟା ଭୁଲରେ ପିଲେ ଇଏ ହେଇଛି ଏଟା କକ୍ଷେବ ହବା କଥା। ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ୟମ ବତ ବତଃ ଅସି ते मनः हृदयं च न एव अविदाम अन्या किल हि कक्षा इव युक्तं त्वां परिस्वजाते लिबुजा इव वृक्षम तो यम सॉरी एटे पिले यमी कहूची यमी कौन कहूची ना हे यम हे दिवस बत माने हा दुखम जानिछे पिले बत गोटे अव्यय पद जोटा कि पिले दुखार्थरे व्यवहार होता है नाने कोबत हरिण का नाम नाने जीवितम चाति लोलम को जगह कही पिले अरे अभिज्ञान रे श्लोक पिले ठीक अच्छे कोबत हरिण का नाम जीवितम चाति लोलम तो बत पिले व्यवहार है दुख अर्थरे हाँ तले बत हा दुखम बतः असि बलात विवशः असि मुना तुम्हें ना बलपूर्वक विवश अट तुम्हें मो संगे जो संपर्क रखी पारुना एथिपई तुम्हें विवश अट कहीं ना दैवकृत बाधक को केही केबे अपाकर्तुम नैव शक्नोति ताकू एड़े परिव नाही तो सेथिपई ते माने तुमरा मनः हृदयं च तुमरा मन को आ हृदय को न एव अविदाम तो मु लाभ करि परिबि नाही आउ अन्य तो मद भिन्ना काचित स्त्री तो मो ठारो भिन्न कौन सी स्त्री ही कक्षा इव पिले कक्षगत माने काखेरे धरिला परिका है बंधन रज्जु परिका जुक्तम तुम सहित भल भावरे त्वाम परिस्वजाते तुमको आलिंगन करिब लिबुजा इव वृक्षम लिबुजा माने लता वृक्ष माने वृक्ष जेमिति लता पिले वृक्ष को आलिंगन करि थाए तो सेही भली भाबरे मु तो तुमको पाई परिबिनी तुमको अन्य कौन सी स्त्री तुमको कौन करिब तो लिबुजा इव वृक्षम आलिंगेत है आलिंगन करिब ठीक अच्छे पिले चला तापर पिले एथिरे कौन कहूची ना अन्यमुसु त्वं यमन्य उत्वां परिस्वजाते लिबुजेव वृक्षम तस्य वा त्वं मन इच्छा सवा तवाधा कृणीस्व संविदं सुभद्राम कोचि यमी सुत्वम अन्यम उलिबुजा इव वृक्षम परिस्वजाते अन्यः उत्वाम त्वं वा तस्य मनः इच्छा सह वा तब अधा संविदम सुभद्राम कृणुस्व ताले पिले यमी है तो यम कौच हे यमी हे रात्रि सु माने सुष्टु तदुक्तम एतत वचः है तो तुम्हें जो कथा कहिला बहुत सुंदर कथा कहिला सेथिपाई त्वम अन्यम उ तुम्हें ना अन्य कौन सी पुरुष को लिबुजा इव वृक्षम तो वृक्ष को जेपरी लता आलिंगन करे तुम्हें भी परिस्वजाते तुम्हें भी ताको आलिंगन करा आउ अन्य पुरुष मध्य त्वम तुमको आलिंगन करू त्वम च तुम्हें मध्य तस्य त सही पुरुषर मनः इच्छा तो मन को कामना कर आउ सहबा तब बा सी बा तुमर मन को कामना करू अधा यहाँ परे संविदम तो निजोग रूपक जो प्रतिज्ञा तुम्हें करिछ संतान उत्पत्ति पाई तो ताहा तुम्हें प्राप्त कर सुभद्राम पूरय तो तुम्हें गोटे सुसुताम पूरय तुमर जो मनोवृत्ति अच्छी गोटे भल पुत्रवती तुम्हें हब तो तुम्हें से भलिया हुआ अन्य पुरुष सहित है
ताले एतिकी ही प्ले जो 14टी हमर एथरे मंत्र थिला जो प्ले यम यमी संवाद रे तो 10 नंबर सूक्तर ये थिला प्ले केतन सॉरी 10 नंबर मंडल रो ये थिला प्ले केतन नंबर सूक्त सही 10 नंबर सूक्त थिला हैला तो प्रथमे जो सूक्त थिला प्ले पूर्व उर्वशी 10 95 ए टाइप रो मन रखुतबो यम यमी प्ले 10 10 तापर वर्तमान पिला में जो सूक्त पढ़िया को जीवा हैला ये सूक्त हला प्ले शरमा पणी संवाद सूक्त ठीक अछि ये भी प्ले से ऋग्वेद रो ही आसी ताले एठी खाली मु टिके तुमको कहिदा पे चाहे तो शरमा हला पिले गोटे माने कोन ताको पिला में कहि परिबा बिजुली भितरे थिबा शब्द हैला बिजुली भितरे थिबा शब्द को प्ले शरमा बोली एठी कहा जायछि आ पणी माने हला जे प्ले जल को रक्षा करंती ठीक अछि मेघ ताको प्ले पणी बोली कहउचंती ताले एठी शरमा आ प्ले पणी एमानक भितरे प्ले संवाद होइछि ठीक अछि जोटा कि प्ले ऋग्वेद रु आसी दशम मंडल प्ले 108 नंबर सूक्त आ जोठी प्ले टोटाल मंत्र संख्या प्ले 11 मंत्र तो एथरे ऋषि प्ले शरमा और पणय जेतेबेले ऋषि शरमा देवता पणय जेतेबेले ऋषि पणय सेतेबेले देवता प्ले शरमा आ छंद प्ले एठी मध्ये चैत्रिष्टुप छंद स्वर मध्ये प्ले सही धैवत छंद तो वर्तमान प्ले हम देखिबा शरमा और पणी एमानक भितरे प्ले कोन संवाद हिछि हला ताले पिले प्रथम मंत्र देख कौन पिले संवाद होती कहते पिले कि किमिच्छन्ते शरमा प्रेदमानड दूरे यद्वा जगुरिहि पराचैः कास्मे हितिः का परितक्म्यासित कथम रसाया अतरह पयांसे ताले कहते पिले कि शरमा किम इच्छन्ति इदम प्र आनट दूरे ही अध्वा पराचै ही जगुरी ही अस्मे का हिति ही का परितक्म्या आसीत कथम रसाय अतरह पयांसी हैला तले कहउचन पिले शरमा तो हे शरणशिला तो से जो बाणी पिले मु कहनथिली पिले तार ना हला पेटा मन रखितो स्तन हैला स्तन इतनु बाक एटा यार अर्थ किछि बुझिया दरकार नै पिले से बाणी रो ना पिले एटा हैला स्तन इतनु बाक हैला तो बिजुली भितर थिबा बाणी रो ना हला प्ले स्तन इतनु बाक हैला तो ये पिले जो शरमा जी अछि सी ना पणी मानक पाखकु आसीची पिले हैला किछि कथा नै कि आसीची पणी मानकु आ सेइठी तांको भितर कथा आइची तो एई जो प्रथम मंत्र टिपले पणय एमाने कहउचंदी हे स्तन इतनु बाक किम इच्छन्ति किम अन्वेष्य माना कोन खोजी खोजी इदम प्र आनट एही स्थान को तुमे प्राप्त करिछ आउ दूरे ही अध्वा हैला तो बहु दूर रे एही मार्ग अटे तथापि तुमे कोन पय एठाकु आछिछ पराचैहि ज्ञान प्रकाशतः विमुखैहि अयम मार्ग आउ ये रास्ता मध्य प्ले कोन एठी प्रकाश नाही अलक्षित देखा जाउनी एणु जगुरी ही कौन सी जे बारंबार आसुथिबा लोक ही केवल रास्ता रे आसी परिबो तो तुमे एठी केमिति आसिला आउ अस्मे का हिति ही आउ आम पई तुमर कोन अर्थ भावना तुमर कोन प्रयोजन र इच्छा नै कि तुमे एठी आसीच आउ का परितक्म्या आसीत आउ कीदृशी च रात्रि ही आश्रय भूता अस्ति तो तुमे रात्रिटा केमिति कटेइला कथम रसायः अतरह पयांसी आउ तुमे किभଳି ए अंतरिक्ष नदीर जल को तुमे पार करिकि आसी परिला हैला तो से जो पणय एमाने पिले पचारुछंती काको शरमा को पिले पचारुछंती शरमा हला पिले कोडा न स्तन इतनु बाक हैला बाणी र ना पिले तापर सेतरु को पिले शरमा सेतरु कहिबे तो शरमा पिले कोन कहउचंती ना इंद्रस्य दूती ऋषिता चरामे महा इच्छन्ते पणयो निधिन बह अति स्कंदो भियसा तन्न आवत तथा रसाया अतरम पयांसी कहउचंती पिले पणय इंद्रस्य दूति इशिता बह महः निधिन इच्छन्ति चरामे अति स्कंदः भियसा तत नः आवत तथा रसायः पयांसी अतरम कोच एल जो शर्मा कहला पिले कि हे पणय हैला तो एठी पणयर अर्थ पिले देख गो रक्षकाः रश्मि नाम गोपयितारः पिले एठी गो शब्द र ना पिले बहुत सारा अर्थ थाए पिले हैला गो माने पिले गाय को भी बुझाए गो माने पिले रश्मि को मध्य बुझाई थाए
ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର को କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ର को କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଶୀତ ଗୁହୁ ତ ଶୀତ ଗୁହୁ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଶୀତାଃ ଗାବଃ ୟସ୍ୟ ସହ ଶୀତ ଗୁହୁ ତାହେଲେ ସେଠି ଯୋଉ ପିଲେ ଗୋ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କୋଉ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ରଶ୍ମି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତ ଗୋ ଶବ୍ଦର ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଥ ଥାଏ ରଶ୍ମି ବି ଥାଏ ହେଲା ତା ସହିତ ପିଲେ ଗୋ ବି ଥାଏ ତ ଏଠି ଯୋଉ ପଣୟ ସେ କହୁଛି ହେ ଗୋ ରକ୍ଷକାଃ ହେ ରଶ୍ମି ମାନଙ୍କର ଗୋପୟିତାରଃ ରକ୍ଷା ହେଲା ରକ୍ଷକାଃ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଦୂତି ହି ଇସିତା ମୁଁ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୂତି ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ବାହିକା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ହେଇକିରି ଆସିଛି ଆଉ ବହ ମହଃ ନିଧିନ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଚରାମି ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଯୋଉ ମହତ୍ ନିଧି ସବୁ ରଖିଛ ଗୋ ନିଧି ବା ରଶ୍ମି ନିଧି ବା ଜଳ ନିଧି ତାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଜଳ କିଛି ରଶ୍ମି ପାଇବା ଆଶାରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଅତି ସ୍କନ୍ଦ ଭିୟସା ଆଉ ଅତି ଆକ୍ରମଣଶୀଳ ଭିତ୍ୟା ଚରାମି ଆଉ ପିଲେ ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରମଣଶୀଳ ମାନେ ତୁମ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଭୟରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ତୁମକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ତତ ନଃ ଆବତ ଆଉ ସହ ଇନ୍ଦ୍ର ମାମ ରକ୍ଷତି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ମତେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତଥା ରସାୟାଃ ପୟାଂସି ଅତରମ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମେଘ ଧାରାର ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନେ କଣ କରିକି ପିଲେ ତାକୁ ପାର କରିକି ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଛି ଠିକ ଅଛି କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପଣୟ ଏମାନଙ୍କର ପିଲେ ସେ ରଶ୍ମି ନିଧି ବା ଜଳ ନିଧିକୁ କାମନା କରିକି ପିଲେ ଆସିଛି କିଏ ସେ ନା ଶରମା ହେଲା ତାପରେ ସେଥିରୁ ପଣୟ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କିଦ୍ରୁଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଃ ଶରମେ କାଦୃଶିକା ୟସ୍ୟେଦଂ ଦୂତିରସରଃ ପରାକାତ୍ ଆଚ ଗଚ୍ଛାନ ମିତ୍ରମେନା ଦଧାମା ଥାଗବଂ ଗୋପତିରେନୋ ଭବାତେ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଶରମେ ଇନ୍ଦ୍ରଃ କିଦ୍ରୁଙ୍କ୍ କା ଦୃଶିକା ୟସ୍ୟ ଦୂତିଃ ପରାକାତ୍ ଇଦଂ ଅସରଃ ଆଗଚ୍ଛାତ୍ ଚ ଏନ ମିତ୍ରಂ ଦଧାମ ଅଥ ଗବାಂ ପତିଃ ନଃ ଭବାତି ହେଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ହେ ଶରମେ ହେଲା हे स्तनयितुर्वाक् ଇନ୍ଦ୍ରଃ କିଦ୍ରୁଂ ସହ ଇନ୍ଦ୍ରଃ କିଦୃଶଃ अस्ति ଇନ୍ଦ୍ର କିପରି ଅଛନ୍ତି କା ଦୃଶିକା ତ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି କିପରି ଅଟେ ସେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତିର ମାନେ ହେଲା ପିଲେ ସେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟସ୍ୟ ଦୂତିଃ ଯାହାର ଦୂତି ହେଇକିରି ତୁମେ ପରାକାତ ଇଦମ୍ ଅସରଃ ଏତେ ଦୂରରୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛ ଆଉ ଆଗଚ୍ଛାତ୍ ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲ ସହ ଆଗଚ୍ଛତୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଥାନ୍ତେ ତଥା ଏନ ମିତ୍ରମ ଦଧାମ ତ ନିଜର ହିଁ ନିଜ ମିତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତେ ଅଥଚ ଗବାମ୍ପତି ନଃ ଭବାତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରକ୍ଷିତାନାମ ଗବାମ ରଶ୍ମିନାମ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲେ ଏମିତି ହବା କଥା କି अस्माकम ଅଧୀନେ ରକ୍ଷିତାନାମ ଗବାମ ହେଲା ରଶ୍ମିନାମ ପତି ହେଲା ଭବେତ ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଅର୍ଥ ହବା କଥା ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପିଲେ କି ଇନ୍ଦ୍ର ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ନିଜର ମିତ୍ର ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଯୋଉ ରଶ୍ମି ଅଛି ବା ଯୋଉ ଜଳ ଅଛି ତ ତାର ପତି ହେଇଥାନ୍ତେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ବା ତୁମକୁ କଣ ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ହେଲା ତାପରେ ସେଥିରୁ ପିଲେ ଇଏ ଏଥିରୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଶରମା କହୁଛନ୍ତି कि नाहम तंबेद दभ्यम दभत्स यस्येदम दूति रसरम पराकत नतम गुहन्ति स्रवतो गभीरा हता इंद्रेण पणयः सयद्वे कहते अहम तम दभ्यम न वेद सह दभत यस्य इदम दूतिः पराकात असरम तम न गुहन्ति इंद्रेण हताः गभीराः पणयः स्रवतः सयद्वे कहते पिले अहम तम दभ्यम न वेद सह दभत मु सेही दंभक बा प्रहार को जानी नाई मते जो प्रहार करा जायछि बा मते जो प्रेरित करा जायछि मु ताहाकु जानी नाई यम सह प्रहरति तो सी जहा प्रहार करंती से जिंस मु जानी नाही आउ यस्य इदम दूति पराकात असरम जहार दूति हेकिरी दूररु ए स्थान को मु प्राप्त करिछि
आउ तम न गुहंती आउ सही इंद्र को न गुप्तम कुर्वंती आउ इंद्र को भी से पिले घोड़े की रखंती नहीं इंद्र को सब प्रकट करंती हला आउ इंद्र को कहीं बांधिकी रखी परिवेनी आ तुमे कौन कहउछ जे इंद्र एठा को आस्तांते आसिक एठी रहि जाइथांते इंद्र को कहीं मध्य बांधिकी रखी परिवेनी काहेकि ना इंद्रेण हताह यदि इंद्र तुमको ताड़िताह यदि इंद्रଙ୍କ द्वारा तुमे माने ताड़ित हुआ ताले गभीराह पणयः ताले गंभीर जलधନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ମେଘ ମାନେ ସ୍ରବତଃ ସୟଧ୍ୱେ କେବଳ ଜଳ ମାନେ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି କରେଇ କରେଇ ତୁମେ ଧରାଶାୟୀ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା କଥା ଭୁଲି ଯାଉ ତୁମେ ହେଲା ତାପରେ ସେଥିରକୁ ପିଲେ ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପଣୟଃ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇମା ଗାବଃ ସରମେ ୟା ଇଚ୍ଛଃ परिदेवो अन्तान्त सुभगे पतन्ते कस्त एना अवसृजादयुद्भ्यु तास्माकमायुधा सन्ति तिग्मा कहउचंदी सुभगे सरमे इमाः गावः याः ऐच्छः दिवः पर्यन्तान पतन्ति एनाः कहते अयुद्धि अवसृजात उत अस्माकम आयुधा तिग्मा सन्ति तो पणयः एमान भी जवाब दे देले पिले कौन जवाब देले कहते हे सुभगे सरमे तो हे शोभन ऐश्वर्यवती स्तनयुत्नुबाक इमाहा गावह एई जो आम पाखरे रश्मि गुडाक अछि बा जल अछि याहा ऐच्छः जाहाकु तुमे इच्छा करूच आउ दिवह पर्यंतान पतंती दिउलोकर चारिपटे रहिथिबा प्रदेश को तुमे पार करिकरी एठाकु पळेई आसीच एनाहा कहते अयुद्धि अवसृजात तो तुमको किए बा एही रश्मि गुडी को बा जल को बिना युद्ध देदब तमे माने तमे केमिति भाभी पाल कि आमे हमर रश्मि को बिना युद्ध तुमको देदेबु आ एक कथा भी मन रख अस्माकम आयुधा तिग्मा सन्ति आम मानकर भी शस्त्र जाइते शस्त्र नुह सेगुड़ाक भी तीक्ष्ण अच्छंती जे युद्ध हुए ताले आमे भी हार मानिया वाला नुह हैला तो ये जवाब पिले पणयः एमाने पिले दैछंती तापर सेतरु कोन हैला पिले कहउचंदी पिले कि असैन्यावह पणयो बचांसि अनिसव्यः तन्वः सन्तु पापिः अदृष्टो वा एतवा अस्तु पंथा बृहस्पतिर्व उभयान मृडात् कहउचंदी पणयः वह बचांसि असैन्या अनिसव्याः पापिः तन्वः सन्तु वह पंथाः एतवै अदृष्टः बृहस्पतिः वह उभयान मृडात् देख कहउचंदी पिले पणयः वह तो हे रश्मि नाम जल मानक रक्षक मेघ माने तुम मानकर बचांसी असेना तुम्हें जो कथा गुड़ा कहून से कथा गुड़ाक बल रहिता नहीं तुम कथार एते किछि वैल्यू नहीं बा तुम कथा एते किछि स्ट्रांग कथा नुह कहीं ना अनिसव्याः पापी ही तन्वः सन्तु कहीं ना शरीर गुड़ाक शस्त्र धारण करने पे अयोग्य अटने तुम शरीर गुड़ाक आउ चोरी कर्मणा पापानि सन्ति आ तुमे जेहेतु चोरी करिके जल गुड़ाक आनीच से तुम शरीर में अनेक पाप भी भरी रही आउ बह पंथाः एतवै अदृष्टः तुमर मार्ग मध्य जीवापाई एते दृढ़ नुहंती हाँ आ बृहस्पति बह उभया न मृडात आ सेतिपाई बाक शक्तिर जे स्वामी परमात्मा सी तुम मानकर उभय वचन आ शरीर को केबे सुख दियंतिनी हैला तो सेतिपाई तुमे से इंद्र को पारिब नाही तो तांकर कहिबार माने पिले याओ शर्मांकर तापर पिले पणयः एमाने कोन कहउचंती ना अयम निधि सरमे अद्रिबुध्नो गोभीरस्वेभिर्वसुभिर् निष्टुः रक्षन्ति तं पणयो येषु गोपा रेकोपदमलकमा जगन्थ कहउचन हे सरमे अयम निधि अद्रिबुध्नः गोभिः अश्वेभिः वसुभिः निरुष्ट तं पणयः रक्षन्ति येषु गोपः रेकुपदम अलकम आजगंथ हे सरमे हे शरणशील स्तनयुत्नुबाक अयम निधि तो आम पाखे जो कोश अच्छी ताहा ना अद्रिबुध्नः ये अद्रि माने मेघ पिले तो मेघ माने जार रक्षक अटंती से भलिया अटे आउ जहा ना गोभिः अश्वेभिः वसुभिः निरुष्टुः तो जहा अनेक गाय गोतुल्य अटंती अनेक अश्वतुल्य अटंती अनेक धनतुल्य अटंती आउ जहाकू आमे माने अप्रयास न प्राप्त तुम्हें कौच कौन चोरी करके आनी बोली या तो आम माने बिना प्रयास प्राप्त कर अनायास आम पाखे आसिक पहुंची
ଆଉ ତମ୍ ପଣୟ ରକ୍ଷନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ନିଧିକୁ ଆମ ଭଳିଆ ପଣୟ ଏମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ସୁଗୋପାହ ଯୋଉମାନେ କି ବହୁତ ଭଲ ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ରେକୁ ପଦମ ଅଲକମ ଆଜଗନ୍ଥ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶଙ୍କିତ ସ୍ଥାନକୁ ମିଛଟାରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛ, ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ନଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ସେଥିରୁ ପିଲେ ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସରମ ପିଲେ କଣ କହୁଛି, କହୁଛି ପିଲେ ଏହ ଗମନ ଋଷୟ सोमसिता अयास्यो अंगिरसो नभगवः त एतमुर्वं विभजन्त गो नामथैतद्वचः पणयो बमनेत्। कहउचंती इह ऋषयः आगमन सोमसिताः अयास्यः अंगिरसः नभगवः ते एतं गोनाम ऊर्ध्वं विभजन्त पणयः एतत वचः बमन इति हैला। देख कहउचंती इह एठारे ऋषयः आगमन ऋषि माने आसंती, तुमरे स्थान को ऋषि माने आसंती। सोमसिताः सोमेन औषधि रसेन तीक्ष्णी भूता, तो सोम माने औषधि रस द्वारा तीक्ष्णी हेतिबा औषधि रस गुड़ाक सांगरे नेकिरी किछि पवन माने वायव एमाने भी आसंती। अयास्यः मुख्यः वायु तो सी भी आसे। अंगिरसः प्रशांत पार्थिव वायु एमाने भी आसंती। आउ पिले नवगवः तो सरल गतिक वायु माने एमाने समस्ते गति प्रेरिका एठाकू आसंती। आउ ते एतम गोनाम उर्वम विभजंत से माने आसी एही रश्मि गुड़िकर बा जल गुड़िकर जो आच्छादक तुमे माने अछ तुमको से माने छिन्न भिन्न करदेवे। आउ पणय एतत वचः बमन इति। आ तुमे एबे जो कथा गुडा कहि सारिछ ना, जो कथा को तुमे बमन, एठी बमन माने बांति करिबा, जो जो कथा को तुमे बाहर करि देइछ से कथा को तुमे बमन परिका पुणी थरे ग्रहण करिया को पड़िबो। ए कथा भाबी चिंती करी कुह। कहउचंदी एई जो गर्वपूर्ण वचन तुमे माने कहउछ ताहाकु ना बमनम इव प्रतिग्रहिष्यथ, पुणी बमन परिका तुमको ग्रहण करिया को पड़ी पारे हैला। तापर क्षेत्र को पिले पणय एमाने कहउचंदी पिले एवाच त्वं शरम आजगंथ प्रवादिता सहसा दैव्येन स्वसारं त्वा कृणवै मा पुनरगा अपते गवं सुभगे भजाम। तहे सरमे एवच त्वं दैव्येन सहसा प्रबाधिता आजगंथ त्वां स्वसारं कृणवै मा पुनः अपगाह सुभगे ते गवां भजाम। तहे सरमे हे शरणशील तनयित्नुबाक एवच एमति जदि कथा ताले त्वं दैव्येन सहसा तुमे ना देव संबंधी बल द्वारा प्रबादिता आजगंथ प्रेरित हेकरी एठाकू आसीछ। आ त्वाम स्वसारम कृणवै मु चाहूची तुमको ना निज भगिनी कुर्मः, निज भौणी बनै देवी। आ मा पुनः अपगाह तुमे आउ से देवंग पाखक आउ जीवनी। आ हे सुभगे हे सौभाग्यवती ते गवाम भजाम आ तुमको मध्य मो पाखरे जेतिकी जल अछि यथा योग्य बा तुमे जेतिकी चाहिब सेतिकी भाग मु करदेवी, तुमे एठी रहि जाओ, तुमे आउ जाओ नाही। तो पणय एमाने पिले काको शरमा को पिले ए कथा कहउचंती। किंतु शरमा पिले कौन कहले, कहले पिले नाहम वेद भ्रातृत्वम नो शस्त्रुत्वम इंद्रो विदुरंगी रसश्च घोरः गोकामा में अच्छदयन अला अच्छदयन यदायम अपात इत पणयो वरीयः। तहे पणयः अहम भ्रातृत्वम न वेद न उ शस्त्रुत्वम इंद्रः घोरः अंगिरसः च विदुः मे गोकामः अच्छदयन यत आयम अतः वरीयः अप इति। तहे पणयः हे पणय माने अहम भ्रातृत्वम न वेद न उ शस्त्रुत्वम तुमे जो भाई भौणी कथा कहउछ ए सब को मु किछि जानि नाही, मो भ्रातृभाव को जाने कि मु शत्रु भाव को जानी नहीं। इंद्रः घोरः अंगिरसः च विदुः तो बिजुली रे जे देवता इंद्र सी ना बहु शक्तिमान अटंती। आउ तांको द्वारा ना बा तांको द्वारा युक्त होइतिबा वायु माने मध्य ठीक से भलिया अटंती, तुमे ताहा जानि रखिबा उचित। आउ मे गो कामः अच्छदयन आ मोर शासक माने रश्मि बा तुमर जल को इच्छा करूछंती तो तुम ऊपर आक्रमण भी करि पारंती। आ यत आयम एणु मु एठाकू आसीछि अतः वरीयः अपयित एणु ए स्थान रु तुमे बहु दूर को पळेई जाओ, तुमको ए सचेतन करिया पई मु एठाकू
ଆସିଛି ତ ତୁମେ ଏଠୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଅ ହେଲା। ତାପରେ ସେଥିରକୁ ପିଲେ ତ ଶର୍ମା ପୁଣି ବି କହୁଛି ପିଲେ ଦୂରମିତ ପଣୟୋ ବରୀୟ ଉତ୍ ଗାବୋ ୟନ୍ତୁ ମିନତିର୍ ଋତେନା ବୃହସ୍ପତିର୍ୟା ଅବିନ୍ଦନ ନିଗୁଢା ସୋମାଗ୍ରାବାଣ ଋଷୟଶ୍ଚ ବିପ୍ରହ। କହୁଛନ୍ତି ପଣୟ ଦୂରಂ ବରୀୟ ଇତ ଋତେନ ଗାବଃ ମିନତି ଉତୟନ୍ତୁ ୟାହ ନିଗୁଢ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ପିଲେ ହବା କଥା ପିଲେ ନିଗୁଢା ହେଲା ମାନେ ନିଗୁଢ ବୃହସ୍ପତି ସୋମ ଗ୍ରାବାଣ ଋଷୟ ବିପ୍ରାହ ଚ ଅବିନ୍ଦତ। ଦେଖ ତ ଶର୍ମା କହୁଛି ପିଲେ କି ହେ ପଣୟ ମାନେ ଦୂରಂ ବରୀୟ ତୁମେ ଦୂର ଅନେକ ଦୂରକୁ ଇତ ପଳେଇ ଯାଅ ଋତେନ ଗାବଃ ମିନତି ଉତୟନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥିର ନିୟମ ଦ୍ଵାରା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଃ ତଦ୍ ଆରୋଧନମ ହିଂସନ୍ତ୍ୟଃ ଉଦ୍ଗମିଷ୍ୟନ୍ତି ବହିଃ ଆଗମିଷ୍ୟନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଏଠି ରହିବ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେନା ମାନେ ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ତାହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଳ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୋକି ହେଇକି ରହିପାରିବେନି, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡିବେ। ତ ୟାହା ନିଗୁଡ ହେଲା ୟାହା ନିଗୁଢ ତ ଯାହାକୁ ନା ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଛ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜଳକୁ ବୃହସ୍ପତି ସୋମ ଗ୍ରାବାଣ ଋଷୟ ବିପ୍ରାହ ଚ ଅବିନ୍ଦତ। ତ ବୃହସ୍ପତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ଯୋଉମାନେ ଆକାଶ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସୋମ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଔଷଧି ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ଗ୍ରାବାଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମେଘ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ଋଷୟ ମାନେ ତତ୍ଵଦର୍ଶକ ଆଉ ବିପ୍ରାହ ମାନେ ପିଲେ ମେଧାବୀ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ। ତ ଏଇମାନେ ହିଁ ସେ ଜଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡିକିରି ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଅ ହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର ସରମାପଣି ସମ୍ବାଦ ଠିକ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ରହିଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନଦୀ ସମ୍ବାଦ। ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି ସେଥିରେ 13ଟା ହିଁ ସୁକ୍ତ ପିଲେ 13ଟା ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା। ତ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପଢିଦବା ଆଉ ତାପରେ ପିଲା ଆମର ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରକରଣ ଅଛି ତାକୁ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଯିବା ଆଉ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାଉ କୋଉଥିରେ ପିଲେ କେତେ ନମ୍ବର ସୁକ୍ତ ହେଲା ଆଉ ବାକି କେତୋଟି ପିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଏଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖ। ପରୀକ୍ଷାରେ ତମକୁ ପିଲେ ୟାରି ଉପରେ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ପିଲା ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତା ଗୋଟିଏ ସୁକ୍ତ ପିଲେ ସାରିବା ଆଉ ହେଲା। ହଉ ପିଲେ।